Hi guys, welcome back again on my channel Jayesh in Black. So Jayesh is here, your host, your well-wisher. So हो व्हिडिओ कोंकणीनूच आसतलो. पळया असो मिस्टर सुदीन ढवळीकर काम करता. तेका तो म्हणटलो आतां हे ना आपल्यान ती माती मुद्दम घातलेली ती आपल्याक खबर आसलें पावस पडटलो म्हणून आनी वत पडटालें सकाळ फुडें. सो तेका खबर आसलें म्हणून तो आमची धजा आमची हालत करूं ही खणकुलां पळया कशी भरल्या ती ह्या मातयेच्या उदकान ते खणकूल कितले डीप आहा ते कशें कळटलें कोणाक. हांव व्हिडिओ घालता लोक म्हाका म्हणटा टॉन्ट मारता तूं कित्याक पडटा तुका मेळटा कितें. अरे कोण उलोवच ना जाल्यार कोण कांय करचेच ना. तुमी हे गव्हर्मेंटाक अलाव करता हे खणकुलां घालपाक. विघ्न संतोशी लोकांक म्हणून कांय फायदो ना. मिस्टर सुदीन ढवळीकराक सांगता हांव ते संस्कृत वर्ड यूज करता खबर आहा म्हाका म्हाजे कडेन उलय. भगवद्गीता वाचपी मनीस आसा हांव. तुज्याक चड धर्म कळटा म्हाका. रावण प्रवृत्तीचो मनीस बेश्टे लोक म्हणना तुका. रावणा कडेन वेदा ग्रंथा सगळें ज्ञान आशिल्लें पूण तेणी यूज कित्याक केलें लोकांची हत्या करपाक. एक राक्षस जातीचो आसून तेणी बरें बीन केल्लेलें राक्षसांक कंट्रोलान दवरलेलो. आपल्या ऑर्डरीरूच ते तेज्या ऑर्डरीरूच ते फुडें कितें काम करताले. लंका म्हणटा पळय आमी जी आतां प्रेझेंट श्रीलंका आसा तिका कंट्रोलान दवरलेलें. थंय वेल ते सगळें कंट्रोल केल्लेलें. रावण हे ते रावण प्रवृत्तीचो रावण कांय मेळना. इन शॉर्ट सांगता तुजे कडेन इतली प्रॉपर्टी आहा इतले लायक फंडींग हे ते सगळें आसा येयलें कशें. इन पास्टान जर तुजें घर बीन पळयत न्ही सादें घर आसतलें. तूं इतलो लायक टॅलंटेड मनीस आसा तूं शिकलेलो मनीस तूं अशें करता. तुजें जेईंक तुवें ऑर्डर कितें दिल्लेली मातयेन पॅक करपाक तुका वयल्यान सँक्शन बजेटेड प्रायस मेळ्ळेलें तें मातयेन पॅक करपाक मेळ्ळेलें. हांवें मुटलेलें सुद्दां हें वत पडटा पळय हेजें क्लियर इंडिकेशन आसा की पावस पडटलो. कित्याक जितलें उदक एवॅपोरेट जावन वयर वयतलें तितलें कंडेन्स ढग ते आसता पळय काळे ढग ते फॉर्म जातले आनी ते कशें पयलीं आशिल्ले ढग आयले. अरेबियन सियाचो वारो मारतरी ते ढग येता आमचेर गोंयान म्हणून गोंयान पावस पडटा. रिजन हें की झाडां दवरूं ना. हे सीएमान आमच्यो जमनी विकून झाडां कापून घाटये काडून दवरला गोंयान. बेश्टेच लायक लोक सुदीन ढवळीकराक घाटी म्हणना. रिजन आसा तूं घाटा वयल्यान देंवन येयलेलो मनीस आसा म्हणून तूं घाटी म्हणटा. घाटी इज नॉट बॅड वर्ड. आसामी लोकांक आसामाच्या लोकांक आसामी म्हणटा म्हटल्यार बॅड वर्ड. बेंगलोराच्या लोकांक ते मल्लू हे अशें कितें नॉट मल्लू केरलाच्या लोकांक मल्लू म्हणटा कित्याक ते मल्याळम उलयता बॅड वर्ड. तुका एक व्हिडिओचेर समजना न्ही तूं अशें काम करता. तुजेर सीबीआय इन्क्वायरी तुजे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान केन्नाच कित्याक लायफान रेट घालूं ना कित्याक तुवें सगळे ऑफिसरांक प्रेस करून दवरला. बरे ऑफिसर आसता मामलेदार कलेक्टर DCP सगळ्यांक तूं प्रेस करून दवरला. इंचेर सीबीआय इन्क्वायरी कित्याक जायना. हांव व्हिडिओ घालता लोक म्हाका म्हणटा तुका कित्याक पडलेलें. अरे हांवें उलोवपाचें म्हाज्या सारक्या लोकांनी उलोवपाचें सोडलें जाल्यार तुमची धजा कितें जातली तुमची हालत कितें जातली. फक्त जॉब आसलो सॅलरी आसली पयसो आसले म्हणून तुमकां जगणें मेळपाना. जगणें सुद्दां इम्पॉर्टंट कितें आसता सुकून बरा माहोल. तुमकां जगपाक सुद्दां एक ऑक्सिजन जाय. ऑक्सिजन झाड एकूच असो ऑब्जेक्ट आहा जो ऑब्जेक्ट लिवींग एंड नॉन लिवींग थिंग म्हणटा पळय सायन्साच्या थ्रू तो असो एकूच आसा हें तो ऑक्सिजन दिता थंडाई कंट्रोल करता. पयलीं व्हडले आंबे आशिल्ले आमच्या घरा सायडीन सुद्दां आंबे आशिल्ले झाडां आशिल्लीं हे हांगच्या शेटीन बांदोडकरान कापून उडयली. तेजे पयल्यान संजय बांदोडकरान कापून उडयली. तेजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक एकटें जावना केन्नाच कित्याक जावना. कित्याक ढवळीकर सगळ्यांक इनवॉल्व आशिल्लो. फोंडेची एरिया मडकय कॉन्स्टिट्युन्सीची वाट लावपी सुदीन ढवळीकर जस्ट तुका कामां लावन कांय फायदो करपाक तो तुमगेलो. तेज्या खातीर तुमी ताका वोट मारता ते तुमकां जगणें लायफूच वचपाना. फाल्यां सकाळीं सुनामी येयली तुमचो जॉब वाचयतलो तुमची ती बोगस डिग्री वाचयतलो जाल्यार तुमी AE NJE आसलेले वाचयतले तुमकां कोण वाचोवपाना. मनीसपण म्हाजे सारके मनीस वाचयतले तुमकां. कोरोना टायमार कितले इलिटरेट कितले लोक आशिल्ले. हांव पळय डॉक्टरांक रिस्पेक्ट करता कित्याक कोरोना टायमार तिच्यान एक्चुअली हेल्प केला आमकां. बेश्टोच उलयना बेश्टेच म्हाजे व्हिडिओ काडिना. रिजन आसा व्हिडिओ काडपाचें. सुदीन ढवळीकर इज द बिगेस्ट क्रिमिनल इन मडकय कॉन्स्टिट्युन्सी. डू द CBI inquiry you will get all facts you will get everything. तेका ईच वर्सा एवरी टायम मिनिस्ट्री कशी मेळटा 5 वर्सां इलेक्ट जावन येता तो हेगेच पार्टींतल्यान बांदोडकराचें नांव घेवन तो बांदोडकराचें नांव वाट लायता. तेजी जयंती हे ते करून कांय फायदो ना. जे पर्यंत लायक ते पयशे जयंतीचे हे ते पयशे आसता पळय ते लोकांक गरिबांक हेल्प करपाक यूज जावं जाय. एक हार आसता तो 200 रुपयाचो. तुमी समजना गोंयकारांक सांगता क्लियर म्हाजे सबस्क्रायबर अजुनूय 43 आसा
माझे व्हिडिओ सुद्धा हजारांनीच लोक पळयता. हांव हे ते फॉलो हे ते वाडोवपाचें करिना. टुडे आय एम जॉबलेस बिकॉज आय नो बाय बसले ऑल मिनिस्टर ऑल 40 मिनिस्टर बाय बसले खबर आहा ते कितें स्कॅम करता कितें करता. आय हॅव फॅक्ट्स. म्हाका टीम दिया एक, हांव कोणाचेर CBI इन्क्वायरी नॉट CBI हांव कोणाचेर कितें एक्शन घेवपाचें हांव करता. खंयचे प्रॉब्लेम दिसपाना तुमकां ना कॅटल रोडार भोंवतले ना कितें बारीकचे बारीक प्रॉब्लेम हांवें अंडरस्टँड केल्या. गरिबींतल्यान कितें जालां हांव म्हणटा 13 लाख मोडले हे मोडले दिसा लाग 80,000 मोडले. पयशे मोडून म्हाका हें समजलें की पयशे मनशां विकतो घेवंक शकना. एक फिलींग एक सपोर्ट विकतो घेवंक शकना. 500 रुपयाचेर 1000 रुपयाचेर तुमी एवरी टायम सुदीन ढवळीकरा इलेक्ट करून हाडटा पळय. अरे तो राजाची हें कितें म्हणटा ती तेन्नाची सिस्टम गेली आतां. तो एक बामण आसून स्वता तो कितें कितें करता तें म्हाका म्हाजे फॅक्ट आनी प्रूफ ना. हांव सांगपाक शकता तो कितें कोणाची बली दिता कितें दिता ती. भरपूर वर्सां पयलीं लायक नरकासुरा टायमार एक्सिडंट हें जालें बॉम्ब ब्लास्ट जालें एक इटर्नून तेजेर इन्क्वायरी कोणी घेतली. म्हाका क्लियर सांगना तो सुदीन ढवळीकर वॉज इनवॉल्व इन दॅट. बेश्टो हांव ताका म्हणना आनी म्हाका पयलीं दिसतालो तो लोकांचे बरें करता म्हणून. अरे ते आमचेच पयशे टेंडराचे पयशे 1-1 कोटी 80-80 कोटी टेंडर पास जाता वयल्यान पार्लमेंटांतल्यान. ते पार्लमेंटांतल्यान न्ही हे आमच्या गव्हर्मेंटाच्यान ती टेंडर तो इन शॉर्ट आपल्याच कॉन्ट्रॅक्टान दिता. सगळे घाटी इलिटरेट कॉन्ट्रॅक्टान दिता. तेंचे कडल्यान कमिशन घेता. 30% टेंडराचे बजेटेड प्रायजाचे 30%चे काम जाता. उरलेले सगळे पयशे तो वाडटा. भावाच्या इलेक्शनाक कितले वाडले तेणी म्हाड्डोळा एक मनशां 10 लाख दिले अशें आयकलां हांवें. फॅक्ट प्रूफ ना न्ही CBI इन्क्वायरी करा सगळें मेळटलें. This is what we are losing today. Being an educated person, being an literate person, being holding an BTech degree, today I am jobless because system in Goa is worse. I don't want to work in Goa again. आता कॅनडा अप्लाय करपाक ट्राय करता. थंय सुद्दां रिक्रुटमेंट कित्याक जायना म्हाजें कित्याक म्हाजो पास्ट एक्सपिरियन्स 7 वर्सां काम केलां हांवें मोरो पडोवन.